पक्व ज्वर द्विज विश्व ध्वंस साधि स्वर दीप राजत्व ईश्वर स्वभाव आस्यून। शुभ सकाळ पिला माने आपण मानक आ गोटे नुआ क्लास को स्वागत करूची। आज क्लास रे आमे पढिबा ब फळा। पूर्व क्लास रे आमे पढिथिले ळ फळा आउ ल फळा। चलंतु थरे देखि नवा। ये ळ फळा कि परि थिला एई परि चिन्ह थिला। अक्षरर तळे दउथिले किपरि उच्चारण करूथिले क ळ फळा क्ल एही परि उच्चारण करूथिले। ये ल फळार चिन्ह एही परि कोठी दिया जाउथला अक्षरर तळे किपरि उच्चारण होथिला क ल फळा क्ल एही परि उच्चारण हेथिला। आज आमे पढिबा ब फळा। व ब फळा ब फळा चिन्ह के परि एही परि। ए अक्षरटी कोन व ओटा किपरि होइछि ओरे ब फळा मिसी करी रहिछि मिसी करी होइछि व एही परि उच्चारण हबो व ब फळा ब फळा चिन्ह एही परि कोठी दिया जाय क अक्षरर तळे उच्चारण केमिति हुए क्व क ब फळा क्व ब फळा को व फळा भी कुहा जाय थाए। तेणु करी यार उच्चारण किपरि हेबो क युक्त ब फळा समान क्व व परि उच्चारण हेबो। क युक्त ब समान क्व। प्रथमे अक्षर रे ब फळा जोग करी लेखिबा क युक्त ब समान क्व ख युक्त ब समान क्व। घर ब फळा देले ग्व घर ब फळा देले ग्व। च ब फळा च्व छ ब फळा छ्व ज ब फळा ज्व झ ब फळा झ्व ट ब फळा ट्व थ ब फळा ठ्व ड ब फळा ड्व ध ब फळा ढ्व त ब फळा त्व थ ब फळा थ्व द ब फळा द्व ध ब फळा ध्व न ब फळा न्व प ब फळा प्व भ ब फळा भ्व स ब फळा स्व। थरे उच्चारण करि नेबा क्व ख्व ग्व घ्व च्व छ्व ज्व झ्व ट्व व परि उच्चारण हुए ठ्व ढ्व ढ्व त्व थ्व द्व ध्व न्व प्व भ्व स्व। को जगह रे ब र भी उच्चारण होई थाए। म रे ब फळा देले कोन उच्चारण हबो ब आंब आंब लिखले एटा आव हबनी आंब पढिबा। को जगह रे ब र उच्चारण होई थाए आ प्राय जगह रे व र उच्चारण होई थाए। एबे ब फळा जोग करी शब्द लेखिबा पक्व प करे ब फळा पक्व पक्व माने पाचिला बा परिपक्व। पाचिला आंब ताको कोन कहबा पक्व आंब। पक्व माने बुझिला पाचिला बा परिपक्व। ज्वर ज ब फळा ज्वर 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 माने जर शरीरर ताप बढ़िले ताको आमे ज्वर कहि थाउ ज्वर बा जर बोली कहि थाउ। आ कोन होई परबो मनर अशांति उत्ताप दाह ए सब को भी ज्वर कहा जाय थाए। द्विज दरे ब फळा असई द्विज
ଦ୍ୱିଜ ଦ୍ୱିଜ ମାନେ କ'ଣ ଯେଉଁମାନେ ଦୁଇଥର ଜନ୍ମ ନେଇଥାନ୍ତି ତାକୁ ଦ୍ୱିଜ କୁହାଯାଏ। ଦ୍ୱିଜ ମାନେ ବ୍ରାହ୍ମଣ, ସାଧାରଣତଃ ଦ୍ୱିଜ ମାନେ ବ୍ରାହ୍ମଣକୁ ବୁଝାଇଥାଏ। ଆଉ କାହାକୁ ବୁଝାଇଥାଏ? ପକ୍ଷୀ ଆଉ ଶଙ୍ଖ ଦାନ୍ତ ଏସବୁକୁ ଦ୍ୱିଜ କୁହାଯାଏ। ଏମାନେ ସବୁ ଦୁଇ ଥର ଜନ୍ମ ନେଇଥାନ୍ତି। ବ୍ରାହ୍ମଣ ଥରେ ମାତୃଗର୍ଭରୁ ଜନ୍ମ ହୋଇଥାନ୍ତି, ଆଉ ଗୋଟିଏ ଥର ବର୍ତ୍ତପନୟନ ସଂସ୍କାର ସରିଲା ପରେ ସେମାନେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ହୋଇଥାନ୍ତି, ତେଣୁ ତାଙ୍କୁ ଦ୍ୱିଜ କୁହାଯାଇଥାଏ। ସେହିପରି ପକ୍ଷୀ ପ୍ରଥମେ ଅଣ୍ଡା ଦେଇଥାଏ, ତାପରେ ଅଣ୍ଡାରୁ ଚୂଜା ବା ଛୋଟ ପକ୍ଷୀ ଜନ୍ମ ହୋଇଥାଏ, ତେଣୁ ତାକୁ ବି ଦ୍ୱିଜ କୁହାଯାଇଥାଏ। ଦ୍ୱିଜ ବୁଝିଲ? ତାପରେ ଶବ୍ଦ ଲେଖିବା। ବିଶ୍ୱ ବ ହର୍ଷଇ ବି ତାଲବେଶରେ ବ ଫଳା ବିଶ୍ୱ। ବିଶ୍ୱ ମାନେ କ'ଣ? ପୃଥିବୀ, ଧରିତ୍ରୀ, ଧରା, ଜଗତ, ତାକୁ ଆମେ କହିଥାଉ ବିଶ୍ୱ। ଜ୍ୱାଳା ଜରେ ବଫଳା ଆକାର ଜ୍ୱାଳା। ଜ୍ୱାଳା ଜ୍ୱାଳା ମାନେ କ'ଣ? ତୀବ୍ର ଉତ୍ତାପ, ଅଗ୍ନିଶିଖା। ଦ୍ୱାର ଦରେ ବଫଳା ଆକାର ଦ୍ୱାର। ଦ୍ୱାର ଦ୍ୱାର ମାନେ ପ୍ରବେଶ ପଥ, ବାଟ ଆଉ ପଥ, ତାକୁ ଆମେ କ'ଣ କହିବା? ଦ୍ୱାର। ଶ୍ୱାସ ତାଲବେଶରେ ବଫଳା ଆକାର ସ୍ୱା ଦନ୍ତସ। ଶ୍ୱାସ ଶ୍ୱାସ ମାନେ ନିଶ୍ୱାସ ପ୍ରଶ୍ୱାସ, ପ୍ରାଣବାୟୁ, ଜୀବନ, ତାକୁ ଆମେ ଶ୍ୱାସ କହିଥାଉ। ଧ୍ୱନି ଧରେ ବଫଳା ନରେ ହର୍ଷଇ ଧ୍ୱନି। ଧ୍ୱନି ମାନେ ଶବ୍ଦ, ନାଦ, ସଂକେତ, ଏସବୁକୁ ଧ୍ୱନି କୁହାଯାଇଥାଏ। ମୁଁ ଏବେ କଥା କହୁଛି, ଯୋଉ ସାଉଣ୍ଡ ବାହାରୁଛି, ଯୋଉ ଶବ୍ଦ ବାହାରୁଛି, ତାକୁ କ'ଣ କହିବା? ଧ୍ୱନି। ଧ୍ୱନି ବୁଝିଲ? ତାପରେ ଶବ୍ଦ ଲେଖିବା। ଧ୍ୱଂସ ଧ ବଫଳା ଅନୁସାର ଧ୍ୱଂସ। ଧ୍ୱଂସ ଧ୍ୱଂସ ମାନେ କ'ଣ? ସମାପ୍ତ କରିଦେବା, ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନଷ୍ଟ କରିଦେବା, ତାକୁ କହିବା ଧ୍ୱଂସ। ସାଧ୍ୱୀ ଦନ୍ତସ ଆକାର ସା ଧରେ ବଫଳା ଦୀର୍ଘଇ ସାଧ୍ୱୀ। ସାଧ୍ୱୀ ମାନେ ଗୁଣବତୀ, ସନ୍ନ୍ୟାସିନୀ, ପତିବ୍ରତା। ସ୍ୱର ଦନ୍ତସ ବଫଳା ସ୍ୱର। ସ୍ୱର ସ୍ୱର ମାନେ ଧ୍ୱନି, ଯୋଉ କଥା କହୁଛେ, ଉଚ୍ଚାରଣ କରୁଛେ, ସେଇଟା ସ୍ୱର। ଆଉ କ'ଣ ସ୍ୱର ହୋଇପାରିବ? ସଙ୍ଗୀତର ରାଗକୁ ବି ସ୍ୱର କୁହାଯାଇଥାଏ। ଆଉ କ'ଣ ସ୍ୱର? ଆମେ ଏବେ ଉଚ୍ଚାରଣ କରୁଛେ, ଏଥିରେ 2 ପ୍ରକାର ବର୍ଣ୍ଣ ଅଛି, ସ୍ୱର ବର୍ଣ୍ଣ, ବ୍ୟଞ୍ଜନ ବର୍ଣ୍ଣ, ତାକୁ ବି ସ୍ୱର କୁହାଯାଇଥାଏ। ସ୍ୱର ବୁଝିଲ? ତାପରେ ଶବ୍ଦ ଲେଖିବା। ଦ୍ୱୀପ ଦରେ ବଫଳା ଦୀର୍ଘଇ ଦ୍ୱୀପ। ଦ୍ୱୀପ ମାନେ ଜଳରେ ଘେରା ସ୍ଥଳ ଭାଗକୁ ଦ୍ୱୀପ କୁହାଯାଇଥାଏ। ସମୁଦ୍ର ମଝିରେ ଥିବା ସ୍ଥଳ ଭାଗକୁ ଦ୍ୱୀପ କୁହାଯାଇଥାଏ। ଚାରିପଟେ ଜଳ ଘେରା ହୋଇଥିବ, ମଝିରେ ସ୍ଥଳ ଭାଗ ଥିବ, ତାକୁ ଆମେ କ'ଣ କହିବା? ଦ୍ୱୀପ। ସ୍ୱାମୀ ସରେ ବଫଳା ଆକାର ସ୍ୱା ମରେ ଦୀର୍ଘଇ ସ୍ୱାମୀ। ସ୍ୱାମୀ କହିଲେ କ'ଣ ବୁଝିବା? ମାଲିକ, ପତି, ପରମେଶ୍ୱର, ଈଶ୍ୱର, ଆଉ କ'ଣ? ଗୁରୁ, ଆଦରଣୀୟ ବ୍ୟକ୍ତି, ଏଇ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସ୍ୱାମୀ କୁହାଯାଇଥାଏ। ସ୍ୱାଦ ସରେ ବଫଳା ଆକାର ସ୍ୱାଦ। ସ୍ୱାଦ ମାନେ କ'ଣ? ରୁଚି, ଟେଷ୍ଟ, ରସନାର ଅନୁଭବ। ଆଉ କ'ଣ ହୋଇପାରିବ? ପରୀକ୍ଷା, ଜୀବନର ଅନୁଭବ, ସେ ଜୀବନର ସମସ୍ତ ସ୍ୱାଦ ଚାଖି ସାରିଲାଣି, ମାନେ ତାକୁ ସୁଖ ଦୁଃଖ ଏଇ ସବୁର ସ୍ୱାଦ ଜଣା ଅଛି, ତାକୁ କୁହାଯାଏ ସ୍ୱାଦ। ସେ ଗୋଟିଏ ପ୍ରକାର ସ୍ୱାଦ। ଆମେ ଯୋଉ ଖାଉଛେ ତାର ରୁଚି, ଟେଷ୍ଟ, ତାକୁ ବି ସ୍ୱାଦ କୁହାଯାଇପାରେ। ଆମ୍ବର ସ୍ୱାଦ ମିଠା। ଆମ୍ବ କେମିତି ଲାଗିଥାଏ? ମିଠା। ତ ଆମ୍ବର ସ୍ୱାଦ ମିଠା, ସେ ଗୋଟେ ପ୍ରକାରର ସ୍ୱାଦ। ସ୍ୱାଦ ବୁଝିଲ? ଚାଲ ତାପରେ ଶବ୍ଦ ଲେଖିବା। ପୃଥ୍ୱୀ ପ ରୁକାର ପୃ ଥରେ ବଫଳା ଦୀର୍ଘଇ ପୃଥ୍ୱୀ। ପୃଥ୍ୱୀ ମାନେ ପୃଥିବୀ, ଭୂମି, ଧରିତ୍ରୀ। ପୃଥ୍ୱୀ ବୁଝିଲ? ତାପରେ ଶବ୍ଦ ଲେଖିବା। ଜିହ୍ୱା ଜ ହର୍ଷଇ ଜି ହରେ ବଫଳା ଆକାର ଜିହ୍ୱା। ଜିହ୍ୱା ମାନେ କ'ଣ? ଜିଭ। ଜିଭକୁ ଜିହ୍ୱା କୁହାଯାଇଥାଏ। ରାଜତ୍ୱ 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 ମାନେ କ'ଣ? ଶାସନ, ଶାସନ କରିବା, ସାର୍ବଭୌମ୍ୟ ଅଧିକାର, ତାକୁ ଆମେ କହିବା ରାଜତ୍ୱ। ସରକାର ଆମ ଉପରେ ରାଜତ୍ୱ କରୁଛନ୍ତି, ମାନେ କ'ଣ? ଶାସନ କରୁଛନ୍ତି।
निर्देश देउछंती आमे केमती चलिबा केमती रहिबा ए सब को राजत्व कहा जाए। राजत्व बुझिल, राजत्व माने शासन, साम्राज्य, सार्वभौम्य अधिकार। ईश्वर दीर्घई तालबेश बफला र। ईश्वर, ईश्वर माने कोन? पूरा सृष्टिर नियंत्रणकारी को ईश्वर कह जाय थाए। ईश्वर माने परमेश्वर को बुझाय थाए, जे पूरा सृष्टिर मालिक, तांको आमे कहबा ईश्वर। गुरु आ शासक को मध्य ईश्वर कह जाय थाए। स्वभाव सरे बफला स्व भआकार भा ब। स्वभाव, स्वभाव माने कोन? प्रकृति, जन्मजात गुण, जन्मरु व्यक्ति पाखरे थिबा गुण को स्वभाव कह जाय थाए। आ कोन अर्थ होई परिबो स्वभावर? चरित्र, प्रकृति, मनोभाव ए सब को स्वभाव कह जाय थाए। आस्युन आ सरे बफला हर्षई न। आस्युन, आस्युन माने गोटे मासर नाम। आम ओडिया रे जो 12 मास अछि से मास मध्यरु आश्विन गोटे मासर नाम। वर्तमान आश्विन मास चलीछि। शरत ऋतुर समय को आश्विन मास कहा जाए। पर्व पर्वाणी मास यहाँ कहा जाए। दशहरा नवरात्रि ए मास रे पड़िଥାଏ। आश्विन बुझिल। तपस्वी त प सी सरे बफला दीर्घ। तपस्वी, जे तपस्या रे निपुण तांको आमे कहबा तपस्वी। तपस्वी माने जे मन देह इच्छा रे संयम करी धार्मिक कार्य रे निपुण होइथांती तांको आमे तपस्वी कहिथाउ। तपस्वी बुझिला। तापर शब्द लिखिबा। ध्यान करंती बसिकी भगवान करो, तांको तपस्वी कहा जाय। गह्वर, ग हरे बफला र। गह्वर, गह्वर, गह्वर माने गर्त। गर्त माने गात। गह्वर माने कोन हला? गर्त। गिरी गुहा, गिरी गुहा माने पर्वत रे छोट छोट घर भलिया होइथिबो गुंफा, ताकू भी गह्वर कहा जाय। आ कोन? गुंफा को भी गह्वर कहा जाय। गुंफा भी सेही प्रकार पर्वत भितरे छोट छोट घर भलिया होइथिबा जागा, ताकू गुंफा कहा जाय थाए। गह्वर माने कोन? गर्त, गुंफा, गिरी गुहा। आ कोन होई परिबो? निज वासस्थान, ताकू आमे कोन कहिबा? गह्वर। आह्वान आ हरे बफला आकार वा न। आह्वान, आह्वान माने डाक देबा, निमंत्रण करिबा, ताकू आमे कोन कहिबा? आह्वान। विद्वान ब हर्षई बी दरे बफला आकार विद्वान। विद्वान, विद्वान कहले कोन बुझिबा? जे विभिन्न शिक्षा रे परिपूर्ण ताकू कहिबा विद्वान। आउ काहाको विद्वान कहा जाय थाए? ज्ञानी, गुणी, कौनसी कौशल रे परिपूर्ण व्यक्ति को विद्वान कहा जाय थाए। शब्द गुडी करे बफला जोग करी लेखिले, ताकू उच्चारण कले, तार अर्थ बुझिबा को चेष्टा करिले। चालंतु थरे पढी नेबा। पक्व, ज्वर, द्विज, विश्व, ज्वाला, द्वार, श्वास, ध्वनि, ध्वंस, साधि, स्वर, दीप, स्वामी, स्वाद, पृथ्वी, जिह्वा, राजत्व, ईश्वर, स्वभाव, आस्युन, तपस्वी, गह्वर, आह्वान, विद्वान। एबे चालंतु किछि उपदेश मूलक सुंदर शिशु गीत रहिछि, ताकू लेखिबा, पढिबा आ बुझिबा को चेष्टा करिबा। ज्वर को औषध, ज्वाला को महु, खटा खिया बाग पछकू थाउ। द्वार द्वार बुली मागई दुखी, भिख पाइले से हुई सुखी। अश्वटीए देख होइछि ठिया, मुहरे लागिछि लगाम नुआ। ज्वर को औषध, ज्वाला को महु। ज्वर को औषध, ज्वाला को महु, खटा खिया बाग पछकू थाउ। खटा खिया बाग पछकू थाउ। ज्वर को औषध, ज्वाला को महु, खटा खिया बाग पछकू थाउ।
ଦ୍ୱାର ଦ୍ୱାର ବୁଲି ମାଗଇ ଦୁଃଖୀ ଦ୍ୱାର ଦ୍ୱାର ବୁଲି ମାଗଇ ଦୁଃଖୀ ଭିଖ ପାଇଲେ ସେ ହୁଅଇ ସୁଖୀ ଭିଖ ପାଇଲେ ସେ ହୁଅଇ ସୁଖୀ ହୁଅଇ ସୁଖୀ ଦ୍ୱାର ଦ୍ୱାର ବୁଲି ମାଗଇ ଦୁଃଖୀ ଭିଖ ପାଇଲେ ସେ ହୁଅଇ ସୁଖୀ ଅଶ୍ୱଟିଏ ଦେଖ ହୋଇଛି ଠିଆ ମୁହଁରେ ଲାଗିଛି ଲଗାମ ନୂଆ ଅଶ୍ୱଟିଏ ଦେଖ ହୋଇଛି ଠିଆ ମୁହଁରେ ଲାଗିଛି ଲଗାମ ନୂଆ ନ ଦେଖାଉନୁ ଆ ଜ୍ୱରକୁ ଔଷଧ ଜ୍ୱାଳାକୁ ମହୁ ଜ୍ୱରକୁ ଔଷଧ ଜ୍ୱର ହେଲେ ଆମେ କଣ ଖାଇଥାଉ ଔଷଧ ଜ୍ୱର ପାଇଁ କଣ ଦରକାର ଔଷଧ ଦରକାର ଜ୍ୱାଳାକୁ ମହୁ ଜ୍ୱାଳା ମାନେ ଯୋଉ ଜାଗାରେ ଜଳନ ହଉଛି ପୋଡୁଛି ସେ ଜାଗାରେ ମହୁ ଲଗେଇଲେ ସେ ଜାଗା ଶାନ୍ତ ହୋଇଯାଇଥାଏ ଖଟା ଖିଆ ବାଗ ପଛକୁ ଥାଉ ସାଧାରଣତଃ ଦେହ ଖରାପ ହେଲେ ଜ୍ୱର ହେଲେ ଔଷଧ କାମରେ ଆସିଥାଏ ଖଟା ଜିନିଷ ଲେମ୍ବୁ ଆଚାର ଏଇସବୁ ଭଳିଆ ଜିନିଷକୁ ଦୂରେଇକି ରଖାଯାଇଥାଏ ସିଏ ଦେହକୁ ହାନି କରେ ବୋଲି କୁହାଯାଇଥାଏ ଖଟା ଖିଆ ବାଗ ପଛକୁ ଥାଉ ଖଟା ଠାରୁ ଦୂରେଇକି ରୁହ ଦ୍ୱାର ଦ୍ୱାର ବୁଲି ମାଗଇ ଦୁଃଖୀ ଭିଖ ପାଇଲେ ସେ ହୁଅଇ ସୁଖୀ ଦୁଃଖୀ ଲୋକଟିଏ ଦରିଦ୍ର ଲୋକଟିଏ ସେ କଣ କରେ ଭିକ୍ଷାବୃତ୍ତି କରିଥାଏ ଭିକ୍ଷାବୃତ୍ତି କରିବା ପାଇଁ କଣ କରେ ଦ୍ୱାର ଦ୍ୱାର ବୁଲିକି ଭିକ ମାଗେ ଦ୍ୱାର ଦ୍ୱାର ବୁଲି ମାଗଇ ଦୁଃଖୀ ଦୁଃଖୀ ଦ୍ୱାର ଦ୍ୱାର ପ୍ରତି ଦ୍ୱାରରେ ବୁଲିକି ଭିକ ମାଗିଥାଏ ଭିକ ପାଇଲେ ସେ ହୁଅଇ ସୁଖୀ ତାକୁ ଭିଖରେ କିଛି ଜିନିଷ କିଛି ପଇସା କି କିଛି ଲୁଗାପଟା ଯୋଉ ଜିନିଷ ସେ ମାଗୁଥାଏ ତାର ଇଚ୍ଛିତ ବସ୍ତୁ ତାକୁ ଯଦି ମିଳି ଯାଇଥାଏ ଭିକ ମିଳି ଯାଇଥାଏ ସିଏ ସୁଖୀ ହୋଇଯାଇଥାଏ ଅଶ୍ୱଟିଏ ଦେଖ ହୋଇଛି ଠିଆ ମୁହଁରେ ଲାଗିଛି ଲଗାମ ନୂଆ ଅଶ୍ଵ ମାନେ ଘୋଡା ଘୋଡାଟିଏ ଦେଖ ହୋଇଛି ଠିଆ ଘୋଡାଟିଏ ଠିଆ ହୋଇଛି ଘୋଡାକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବା ପାଇଁ ତା ମୁହଁରେ ଲଗାମ ରସି ଲଗା ଯାଇଥାଏ ଅଶ୍ଵଟିଏ ଦେଖ ହୋଇଛି ଠିଆ ଘୋଡାଟିଏ ଠିଆ ହୋଇଛି ଦେଖ ମୁହଁରେ ଲାଗିଛି ଲଗାମ ନୂଆ ତା ମୁହଁରେ ଗୋଟେ ନୂଆ ଲଗାମ ଲାଗିଛି ପିଲାମାନେ ଆଜିର କ୍ଲାସରେ ଆମେ ପଢିଲେ ବ ଫଳା ଯୋଗ ଅକ୍ଷରରେ ବ ଫଳା ଦେଇ ଲେଖିଲେ ଶବ୍ଦରେ ବ ଫଳାର ବ୍ୟବହାର କିପରି ହେଉଛି ଜାଣିଲେ ଛୋଟ ଶିଶୁ ଗୀତ ଲେଖିଲେ ତାକୁ ପଢିଲେ ଏବଂ ବୁଝିଲେ ଆଜିର କ୍ଲାସଟାକୁ ଏଇଠି ରଖିବା।